ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ। ଏ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି 77ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏଇ 77 ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଦେଲ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଣେଇଲ। ତା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ, ଅନେକ କର୍ମୀ, ଅନେକ विद्वान व्यक्ति, संस्कारक, संग्रामी तथा साधारण जनता भाग एवं रक्तदान आम भारत वर्ष को आज गोटे स्वाधीन राष्ट्र परिणत करे। आमे ये जो आज दुख लगुच गोटे जिन इतनी बसीचे 363 पिलू 337 पिलू मात्र 20% पिला आज उपस्थित। आमे भावी पाते जे आमे एही में बोधो पराधीन होइतले अन्य ब्रिटिश शासन हो बा सुल्तान शासन हो अन्य शासन हो कालक्रम शासन गुड़ाक देखा जाइए भारत वर्ष रे 1950 मसीहा पूर्व बा आमे जो गणतांत्रिक दिवस जदि आमे स्वाधीनता दिवस कथा देखा 1947 पूर्व एही में आमे